കണ്ണടാ എന്താ അതാ നിൽക്കുന്ന സംഭവം എന്താ പറയും மைனா எங்க இருந்தா பாத்துல இருந்தா പൊട്ട എങ്കാ ഇരിക്കുന്ന പാക്ക് പാക്ക് അതന്നെ അതന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ രണ്ടാളുണ്ട്. ஆனா எங்க இருந்தா കണ്ട എനിക്കൊണ്ട് കാണിച്ചാ ഞാൻ കണ്ടില്ല. பெண் எங்க இருந்தா എന്ത് പെണ്ണെണ്ണ എന്ത് പെണ്ണ് அதான் பொண்ணு அண்ணா எங்கண்ணா மைனா അണ്ണാ പെണ്ണല്ല പെണ്ണല്ല മൈന മൈന കീള് കീള് அண்ணா பெண் இல்லையா என்ன சொல்றீங்க പൊട്ട പെണ്ണല്ല മൈന മൈന കീള് കീള് പാറിന കീള് கிளியா அந்த கேரளத்துல மைனான்னு சொன்ன எந்த இந்த ஊர்ல என்ன சொல்லும் மைனார பொண்ணுதா ஊருடைய பேரு மைனா. என்ன மைனான்னு சொல்றீங்க இப்பதானே என்ன விளங்குது என்ன விளங்கு வந்து மைனா மைனா பெண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க பெண்ணு